Cheer for the mantis. Chivo Mantis. Mantis. Yay! Magkatabi na sila. Magkamukha ba? Mommy Mantis. This is my work. Mommy mantis and the baby mantis. Anong ginagawa nyo? Ha? Pinapakopya niya to. Alin? Ayun, no. Pagaloy. Uy, makalumipad! Hindi yun lumilipad. Wala kami Kaso na kopyahan! Natakot siya. Are you scared? Mantis kaya nga daw. O pinapakopya niya sa akin. Tingnan mo, magagalaw yung mantis. Tingnan mo si Mantis. Nagtatago sa likod. Ganun. Nangangagat ba to? Oo, tumatawa na. Ewan ko, nanuno ka. Puta, Jo! Puta, ina! Takot siya mag-inaw. Hindi yan nangangagat eh. Oo, hindi namin. Bakit Pareho. kaya nyo kayo lang nag-OOTD? Ganito kami mag-OOTD, Al? Ano naman si Yaki? Ano yung OOTD? Ayun, OOTD niya. Para ko may meeting sa ibang bansa. Wala pa yung bagahe ko, naka-ready na ako. Asan yung mantis? Asan yung kopyahan ko? Ayan. Tingnan mo, parang itong batang to. Asan na ilan pa mo? Puta ka! Joan! Sapakin kita, Joan! Sapakin kita, puta! Eh, baka dito sa akin dyan! Parang sila ulo ng sila. Pinapakopya niya sa akin, Vic. Mantis daw. Mantis play. Ayan, kahit nanginig na kami dito sa takot, gumagawa pa kaming mantis. Ayan, pinagaya. May mantis kasi. Bawis mo di kami. Magagaya mo kaya yan? Oo naman, di ba? Tingnan mo. Yung pagpagiling lang ni Mantis, hindi ko kaya. Masyadong ano to eh. Exhibitionist si Mantis eh. Oh, ulo na lang. Yung ano sinalang mo, Jo? Puta ka Mantis. Mahina Ilan lang. yung paa? Pabilang nga. 6. Tingnan mo nga kung nagaya yung Mantis. Tangin na mantis mo. Ano yung paa? Ano ba yung ulo niya? Ganyan lang? Para may Lion King. Ano? Lion King. Ang inong Mantis to eh. Artus! You finish your Mantis here. Siya may gusto na ito eh. Magalaw siya, di siya nanapak. Baliktad man ka, yung pit niya yung patuwad. Ah, dinagdagan pa. Ulo eh, wala siyang ulo. Ayan yung ulo niya, oh. Sa harap. Puta, wag bang puta. Hindi yan tatalon. Oh. Ah, no. Kamukha mo nga eh, malaking pet. Balakang yung malaki sa akin, lakang pet. Sige natin si Wagi, sinasakal ka na ni Master dyan. Sabi nga ni Johnny, yung sinu... Asan, wala si Aki. Sinasakal sa paunti-unti. Bahala kayo. Pero ang ganda. Kung yan lang, ito malaki kasi. Dito lang, para akong tricycle driver. Hoy, alam mo ba kung bakit kasi nasakal ni Master dyan?
Hindi niya pa nasuot yan eh. Tapos ikaw, sinuot mo na. Oh, Oo nga, may Kaya tag pala price bago pa yan. What if may Oy, may tag price pa oh. Yari ka dyan. Mamaya tatabyan ko dyan yung master. Si master ba yun? Si J-Chan. kulala yun. Wala ka dyan. Yun yung may-ari ng damit niya ngayon. Grabe yung ganun-ganun niya sa leg niya eh. Ayan, Jay! Ang ganda! The mantis, Jay! It looks like an Scorpio. Jay! Where are you? Look at the mantis. Uy, yung powder. Baby. Finished product. Our finished product with our live show praying mantis. Ayan. Ito mantis. Live model. Thank you, model. Thank you, mantis. We love you. Come here. Say thank you, mantis. Thank you, Mantis. We love you. See you again on our next video. Don't forget to like, share, subscribe, mga Katimang! Sa mga katimangs natin yan, like and share and then subscribe my the YouTube Our- channel, syempre. The YouTube and my YouTube and kung sino-sino sa Okay. YouTube. Katimang, say katimang! Katimang! Say katimang! Katimang! Like this, Jo. Katimang! 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 Say it again, one more. One more there. Natatakot ka yung mantis. Mantis. Natatakot kasi siya. Malapit yung mantis. That one is a fat mantis. Hungry mantis. This one is a ratiris mantis. What kind of mantis is that? How about that? What mantis is that? Pretty daw. You, what kind of mantis are you? This is Huh? You're the cutest mantis. How about ano? The mantis dancing. How does the mantis dance? Show it. Dance, dance. That's how the mantis dance. Wow. Dance, mantis. Dance, baby mantis. You dance. Ay, naku, mantis. The mantis is hungry, oh. He wants the food, Jay. yum. Yummy, he wants to eat. He is climbing, going to the beans. Yeah, feed the mantis. Num 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 num. Num 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 num. Num 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 num. Num 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 num. Hungry mantis.